Hello mga kabady. Isa lang dyan akong gipanaad sa akong kagalingon sa akong mga anak. O taas ko pangandoy sukad sa unang karon kay kinsa ra magudda nga mangandoy kay tao ra man ta. Siguro tanan kita nangandoy man mga kabady. Apan ako nangandoy ko nga may kinutuban. Unsay bot sabot nga kanang may kinutuban? May kinutuban. Halimbawa mga kabady 40, 50 ana along oo sa badya. Ako mga kabady di jud ko muna sa pagpangandoy. Pero akong gisaad sa akong sarili pag edad nako bagay 47 naman ko. Pag edad nako og 50 pag dili ko madato og di ko moasinso og dili ka tuman ang akong mga anak sa ilang pagpa-eskwela or dili ka human. Muundang nako sa akong pagpangandoy, muundang nako sa akong panginabuhi. Tungod kini sad ko sa akong sarili nga samtang dili pa maabot ang 50 madato na ko moasinso nako og akong mga anak mo human eskwela. Ana lang.